Assalomu alaykum dixtaraku, so'zing xubin dixtaru pesh Farzona omadem. Na dixtaraku da tanash den troykacha ham xefason omaday ajoyiboti ba dixtaraku. Ya binen духтарака хушрӯиё асани вариантам барои ҳозиран ёме оригинал сангош ҳамаш айназик нишонтен сангош ҳамаш сваровскиян сангош оригиналан хичам тройкай ира ба ҳазур мепушан трасбекиаса намекунам ин панҷран омадагай ин рангош мерабинен чихе хушрӯ коричневишаден фасон кафе дорад баъд анаи ранги оранжевиш ҳам хушрӯ будая суруға духтаро бозори корвон 8 дарвоза 2 қатор 2 магазин аз тарафи тило бозор духтарако нигоҳ кунед ин мачкаша мебо адели нишон теда диден духтаро аҷоибот качества баъд ёра скидка кадагиямо навори гузаштада 280 ёра 230 майчиняя 230 метрам ин ранги коричневишам дорем баъд ин плашовичняя духтаро ҳамаша арзон кадем скидка кадем 300 сомон буд 250 сомон нигоҳ кунед ин остинош санг дорад капюшон дорад миёнаш банд плашовка я болош бале болош плашовка платья баъди платья шакидаша тоқа азимшонтиян бинед ира хича тоқарам пушида метонам ина ира дорум ин се ранг дорад духтарако тамошо кунед коричневияй сабзай баъд дорум ин спортивный стилай ҷон тамошо кунед иёрам 250 сомон кадам 300 духтарако 250 сомон кадам платья органзора маълумот бите органзора духтарако шу ҳамаш 350 сомон 280 акция кадем 280 сомон духтарако медоден я намекунад духтарако хушрӯ тамошо кунед чихе хушрӯ месатанам ё барои тӯи маърака беҳад хушрӯа ай такшон чихол дорад тамошо кунед чихолоша нишонтиюм ай расветкош будан такш чихол дорад духтаро аллакай сизоин чихол пушо шудагия дига бе чихол кутоя намешавад баъд ин бадинера биайпекам айназига нишонтием тамошо кунед духтаро чихе хушрӯ месатанада иноям 250 сомонӣ кардем аксияшон на духтарако лаваш парпарак дорад намеша ира уту карданам дар хона ё картушки наметан калта намешавад ин дора ранги сиё дора баъд ҳамчани моделам дора ин моделшон духтаро новинкаи беҳад хушрӯй ё ранги базлиям беҳад хушрӯ лапшоям 5 та расветкая лапшорам нишонтием на лапшаҳо расветкои навиш омад ина тамошо кунед ин шоколадни цветай молочный цвет омад лапша ё чанди ё пушташа бинед чихе написи хушрӯ дора иёрам 280 сомон ина ду расветка дигаш болода зеленого занан айноми шумо гап кирпичный цвет мекунам духтарако айном кадан гапзани арзон мекунам анаҷон рангоша бинед духтарако Фарзонара бинед чихе киртои фасон омадаи королевский велюри гафри меган духтаро аҷоибот хушрӯак духтаро мекунам тугма дорад кори осон тамошо кунед ё стандартан ё размерои 48 то 52 духтаро то размерои 52 мешавад ҳашта ранг дорад боисмашуда рангоша нишон метавад набиден духтарако пуштадай иҷадай тамошо кунед сиёҳ осни дига хелай духтарако ё вообще новинкан сиёҳ дорад ай ду та ранг дорад духтарако инаш рӯшан бо ториктараша дорад баъд бинед айназдик ёро клиентода нишонте анахали ранги сабзи баланд дорад пирӯзоишам хушрӯ бардоишам хушрӯ духтарако салативи пасту баланд дорад духтарако баъд анен дуойка яма нишонтиам и куртапочая ё куртапоча узма дигар рамша нишон ё куртапоча духтаро ёш 280 сомон духтаро иш 250 сомона доставка дорад доставка ҳам шаҳрои Россия ҳам дохили Тоҷикистон дорад касе доставка мехоҳ метавонед нашо доставка дар рақамҳои Фарзона бинависед
королевский велюри гафрия духтарако аҷоибот качистра шушта мепиши ягон чи намехшавад. Нархшам дастар 280 сомон 250 сомон духтаро. Суроға бозори корвон. Суроға бозори корвон 8 дарвоза дуюм қатор духтаро. Духтарако фарзона ра бинен чи хе замокдор ам хели велюри материалист чи боша. Велюри ҳам хе хушро нигоҳ кне. Ина духтарако. Чи фарзона хушро чи борош бовар кне. Ҳам хе качество борош да гап нест духтарако. На нав омадай бо навор мекунем бинем. Агар каси хоҳад узки кунам миёнжа римен дори римен ча мекаши сахт мешавад духтарако. Нархш чандай фарзона ҷон? اینا 300 سومونی 350 در بازار میفروشیم با خاطر کلینتاشون 280 سومون. زين دختر برای پاتیچه ما ارزان میکنه. بیرون شهرهای مسکو روسیه داریم. همه دستاف شهرهای روسیه داخلی تاجیکستان خلاصه لباج دستاف داره. دیگه اینه مدل ما شما نشان دادم. اونجا رنگای نوین‌ترش امروز اومد زفاف بسیار شد. اینا وای ماتناش لانکوستر. یارم اصلی وریانت ها تماشا کنید. یارم خوشروان یارم 250 سومون عکسشون کردم. دخترا 300 بود 250 سومون کدای فرزانه سراغ بازار کاروان هشتم دروازه دوم قطار دوم مغازین دخترکو پیش مغازینی اپای 30 تا رادای دخترا بعد دخترکو مایچ نشان داره نگاه کنه سیاشه مایچ نیره کابینه دو نیتکا به حد شو دراز نمیشه پات نمیزنه دیدن دخترا اینو بود کوستا رنگش هم هست رنگ هم خداوش همه دخترا اینا مایچ نیوش دخترکو رنگ فستاشکی داره ورم 250 سومون این تنهای خودش دخترکو 280 سومون دخترا دخترکو فرزانه ببین چقدر دوی کچه خوش رو آورده عجایباتاش نه دختر ایرا پزاکاس آوردم کلینتا که گفتم باری خوش رو اپاینا باری خوش رو آوردم دختر دوی که بسیار سیزن شای بسیار میپرسن این دروز ترک شه وریانت دروز تازه یا به حد خوش رو ایسه 4 رنگ داره تماشا کنید انا رنگ سبز داره رنگ سیاه داره و انا رنگ داره یا را 350 سومون یا 330 برای کلینت شما میتونم بدن دختر بارزان میکنم نی مدلش هم هست دختر کاروتکی تر ایو کم تر یا ای بو دراستر این ای گل داره دکمه انا گمشون به حد یا همین نرخ دختر یا 300 سومون 300 سومون باز دخترها رسویت کشن نشان میده ببینید همین قدرمان ای تمام شد یا که عصبه که سنگاس وراس که خوشو دارن یا 330 سومون این ای کاروتکیوش هم ماشا 280 متر کاروتکیوش انا این دروازش انا اینو دخترها هم ماشا 330 320 متر باز هم زنن ارزان میشونم این دخترها همه معلومات داد با واتساپ شده درسن عدل نگار میزنن دیدن سرخش عجایب خوشرال عروسک کده روی حوالیده عجایب فسان میبره اوورسای سای دخترکو این سنگش ای سنگ فرق میکنه ببینید سنگ باید دخترها سنگش قیمت تعیین میکنه آشناش نشانتیم این سه رنگ داره سیاه داره سبز داره این به حد خوشرال دخترکو با فرزانه نخیلی دوی کوی نوین که آورده عجایب ایشم خوشروکای ایچ باشه ماتریالش ویلورای اوریجینال انگافریان یا جنما سیم داره نش ببینید دخترها 4 تا رسویدکا داره رزمیرو 46 پوش تا 52 پوشم میشوه کسی دستافکا در کار مرحمت رقم‌های سوداگر در اکران میتونین زاکاز کنین دستافکا هم به شهرهای روسیه هم داخلی تاجیکستان دارن دخترکو ایشا ببینین چقدر خوشروه بعد کرتاش توقع پوشیده میتونین با حاضر با کاستیمش عادلی هم پوشیده میتونین میدیدین پوشیدهشون با سنگ داره کرتاش خوبی داره که آستینش در روزای با حاضر به کاستیم میپوشی کاستیمچه لیبوی کرتاکاتی میپوشی با دخترا دیدین عجیب خوش رو نرخش نگفته فرزانه نه 300 سومون دخترکا دویکا دو تا چیزی تیار در 300 سومون خریداری کنید دخترکا فرزانه را ببینید چه وای کرتوی عربسکی استیل آورده آزاد کشودک دخترکا تگیده بر دستنا بردار نگاه کنید دخترا چه خوش رو که کشودک میسته تا با رنگ کریچنی دارم یا به هر طرف شما مثلا یا عکس کردم 350 سومونی بودم 380 سومونی نشان کردم دخترا دیدین مدلو یا رم دورم داره رنگ بیژ رنگ سیاه یا را کردم 250 سومون نه برای برمنیو عجایب خوش رو دستافکا
تا میگیم شهر نمیه بعد نمیرم شب نشانتیم ببینید چقدر نی شروع دنم دیگه ارنجوی سبزی تلخای دخترکو ایشا ماجایی بوده دستافکا به تمام شهرهای روسیه داخلی تاجیکستان نیست فرزانه داره دخترا